नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 2025 मेरेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत स्कल बेस सर्जरीची अत्याधुनीक आनी सुसज्ज यंत्रणा स्थापन करतले अशी माहिती गोमेकोचे डीन दोतोर शिवानंद बानेकार हांणी दिल्या. ही सुविधा क्रेनियल आनी नेझल डिसऑर्डर दुयेंसांचेर उपचार दिवपाक म्हत्वाची थारतली जाल्यार गोमेकोत हे उपचार दुयेंतींक फुकट दितले. नामनेचे तज्ञ दोतोरांच्या जोड पालवान संबंधीत दुयेंसाचेर उपचार गोमेकोत उपलब्ध जातले अशी माहिती दोतोर बानेकार हांणी ह्या वेळार गोमेकोत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. महाराष्ट्रांत 20 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान गोंयांत काम करपी महाराष्ट्रांतल्या कामगारांक भरपगारी सुटी जाहीर केल्या. हे विशींचो आदेश सरकारान काडला. गोंयच्या बऱ्याचशा उद्देगांनी महाराष्ट्रांतले नागरीक नोकरी करतात. ह्या कामगारांक तांचो मतदानाचो हक्क पार पाडपाक मेळचो म्हूण सरकारान हो निर्णय घेतला. 20 नोव्हेंबरा सावन गोंयांत सुरू जावपी इफ्फी महोत्सवांत अंदू 270 सिनेमा दाखयतले. ह्या इफ्फीत 81 देशांतले 180 सिनेमा दाखयतले. जाल्यार 15 सिनेमांचो वर्ल्ड प्रिमियर, 14 एशियन सिनेमांचो प्रिमियर आनी 106 इंडियन सिनेमांचो प्रिमियर जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. अंदू ऑस्ट्रेलिया देशाक कंट्री इन फोकसाचो मान फावो जाला. इफ्फीत नामनेचे संगीतकार A.R. रहमान, सर्गेस्त गायक लता मंगेशकर हांकां सांगीतीक कार्यावळींतल्यान श्रद्धांजली ओंपतले. इफ्फीच्या फाटभुंयेर आयोजीत कर्टन रेजर पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी इफ्फी विशींची ही माहिती दिल्या. इफ्फीत वांटेकार जावपाक अजून मेरेन 6,507 प्रतिनिधींनी नोंदणी केला. हो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंयचो सावध ह्या सिनेमाची अंदू इंडियन पॅनोरमा विभागांत निवड जाल्या जाल्यार गोवा फिल्म सेक्शना वरवीं 25तल्या 14 सिनेमांची निवड जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. राज्य सहकार पुरस्कारांची घोशणा जावन सावयवेरें VKSS सोसायटीच्या उदरगतीक व्हड योगदान दिवपी डॉ. दत्ताराम देसाय हांची सहकार भूषण पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या. रोख 75,000 हो पुरस्कार आसा जाल्यार महिला सहकारी बँकेच्यो फाटलीं 31 वर्सां अध्यक्ष आशिल्ल्या प्रतिमा धोंड हांकां सहकार श्री पुरस्कार जाहीर जाला. 50,000 हो पुरस्कार आसा. सहकार वाठारांत बरी सेवा दिवपा खातीरचो सहकार सहाय्यक पुरस्कार पीर्ण सहकारी दूद संस्थेचे कर्मचारी गोविंद नायक आनी सहकार खाते कर्मचारी क्रेडीट सोसायटीच्यो कर्मचारी गौरी शिरवयकार हांकां सहकार सहाय्यक पुरस्कार फावो जाला. 25,000 हो पुरस्कार आसा. सहकार रत्न पुरस्कारा खातीर पात्र व्यक्ती सापडूंक नासले कारणान अंदू सहकार रत्न पुरस्कार दिवचे ना. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पत्रकार परिशदेंत सहकार पुरस्कारांची घोशणा केली. सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात फाल्यां 20 तारखेक पुरस्कारांची भेटवण जातली. उत्कृश्ट सहकारी संस्था म्हूण आदर्श कृशी सहकारी संस्था बाळी हाची निवड जाल्या. हे भायर मेर्शी VKSS संस्था ASGL कर्मचारी क्रेडीट सोसायटी होंडा आनी VPK अर्बन सोसायटी म्हार्दोळ हांकां उत्तेजनार्थ पुरस्कार फावो जाल्या. सहकार पुरस्कारा खातीर सरकारान अर्ज मागयल्या. अर्जांची तपासणी करून पुरस्कारा खातीर शिफारस करपा खातीर खासा समिती आसता. ह्या समितीन अंदू सहकार रत्न पुरस्कारा खातीर कोणाचीच शिफारस करूं ना. कला अकादमी गोंय अस्तंत संगीत विभागात शास्त्रीय गिटार, पियानो, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, चेलो, वायलीन आनी सोलो गायनात नांव नोंद करपा खातीर शिकपी इत्सूक उमेदवारां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. नवीन उमेदवारांक प्रवेश मेळोवपा खातीर उण्यांत उणी पिराय मर्यादा 31 डिसेंबर 2024 मेरेन 7 वर्सां आनी चडांत चड पिराय मर्यादा 10 वर्सां आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी 25 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2024 ह्या काळात सोमार ते शुक्रार कामाच्या दिसांनी आदिलशाह संकुल पोरणे सचिवालय पणजी कला अकादमी गोंय हांगाच्या कार्यालयीन कॅश कावंटरा वयल्यान सकाळीं 10 ते दनपारां 1 आनी दनपारां 2 ते 4 म्हणसर विवरण भरूं येता. जल्म प्रमाणपत्राचे प्रती सयत वेवस्थीत भरिल्लो अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 16 डिसेंबर 2024 सांजवेळा 5 मेरेन आसा. थारायिल्ले तारखे उपरांत कसलेच अर्ज मेळचे नात आनी उमेदवार 16 डिसेंबर सांजवेळा 5 मुलाखतीक हाजीर जाले उपरांत रिक्त सुवातीचे उपलब्धते प्रमाण प्रवेश दितले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.